तम गुरु कौन गले साइन बोर्ड पढ़ी कथबार्ता कर ओडिया लिखाई साइन बोर्ड पढ़ तापर गैरेज भीतर को ढुकिब मु जा पचार मो कथार उत्तर दियो बे मो कथा आगे सुन एटा केवल लेडीज लेडीज गैरेज पुरुष मान गाड़ी सजड़ा हब नहीं अन्य कौटी देख ना पुलिस वाला गाड़ी सजड़ा हब गुरु कहते वकिल पुलिस डाक्तर दादा एक गाड़ी मागଣା सजड़ा हब तम गुरु कौन गले गाड़ी कौन है कहना मु गाड़ी ठीक कर आसनी मु भल मिस्त्री मु जा पचार मो कथार उत्तर दियो गत सप्ताह तम ग्यारेज सामने गोटे गाड़ी भितर के दीटा लोक गाड़ी सह पोड़ी देछि से कथा पा मु प्रथम देखि थाना खबर देली मु साहसिया पिला अच्छा से मर्डर बाबद तुम किछ कहि परिबो ना से विषय मु किछ जानिनी मु कोन सब दिन रात्रि एठी रुहे कि ओ रात्रि ताले तमरे ग्यारेज रे के रुहंतिनी ना मु सब दिन रात्रि रे रुहे से दिन चंडाळ मु नथिली से दिन कोड़े थिलु हां से दिन तू कोड़ जाइथिलु बे मो बो मते थरे मारतिला मते 21 दिन जर होइतिला आ आपण जदी मारिया ना मते 41 दिन जर हबो पुलिस माडो खाइ जदी मोर किछि क्षति होई जाय सब लेडीज डाकी आनी तुम थाना द्वार मोर बसैबी चाकरी नेबी मो चाकरी नेबो लेडीज मैकेनिक मु हरामजादा गुरु 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 कराइछि पुलिस 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 यारे आई तते बाडैले गाड़ीटा सजाड़ देलु न तते मु केते थरे कहिछि पुलिस वाला को पाई फ्री गाड़ी नुहे गुरु आउ बाड़ी बाड़ी गत सप्ताह तुम ग्यारेज सामने दीटा लोक किए गाड़ी सह पोड़ी देछि हाँ से बाबद आमे किछि जानि ना जानी न तुम ग्यारेज टा रास्ता एपटे गाड़ी पोड़ी गला रास्ता सेपटे तमे जानी पारन केमे हां ये भलो लोक त बेकारिया लोक आउ दिने पुलिस वाला आइथले ठंडा देली चा पानी देली भलो बुझे कि कहली गाड़ी सर्विसिंग कर देली पंक्चर मार देली पुणी कोन आज पुलिस वाला आइले गुरु मु कहूची बाबू गाड़ी जहा जमती है मागଣା मु सजाड़ देबी मो गुरु मते कहिसंती उडे यार छाड़ी पचारी मते पिटुचंती अरे अरे गुरु जहा मीठा कदली खाइतली सब हजम हो गलानी कायदा करी मारथेबे हां जा गाड़ीटा सजाड़ देबो जा तमे देखो गुरु बाबू 4 चकिया ना 2 चकिया मु जा पचारछि मो कथार उत्तर दियो नहले थाना को चलो आउ केना 5 मिनिट हला मो ओडा खोली नै पुणी थाना आपन को एसपी साहब को मैडम को गाड़ी एठी सजड़ा पुलिस स्टाफ के चिन्हा मत तू सब जानि तू सब जानि कह कह बे ये हे अनिति गुरु तू ये बाबू को चिन्हिलुनी ना से दिन एम्बुलेंस धर के हम गैरेज को पंक्चर मारिया को आसी न देले एई बाबू आसीथिले यही बाबू हां तुम ठीक चिन्ह पाउछ हां होयो बाबू आगुरु पुलिस थिला ना ये भीतर तुम हे गलो अनिति गुरु मु जानी गलो हां कौन जानिला ये सत पुलिस नो ए गुरु हां ये सत पुलिस नो ना तमे केमे जानिलो कि से दिन से झियो याठो 1000 टका जरिमाना नहीं तला सेठी पाई ये चित्रालय को जाए पुलिस ड्रेस भड़ा को आनी हमको धपेया को ये गुरु ठीक कथा ये थाना रे जने काली आइ कि बाबू असंती रे ताको झियो को गाड़ी पूरा एठी सजड़ा हुए हेले बापा धन मते 420 मारिबा कष्ट रे पुओ आबे सळा मिछ बुलुसी बाड़ी तळकू पकावे आ मिछ बुलुसी सेदिन तो गाड़ी खराब हैतला पंक्चर मारे को आसीथिलु ए सळा तू केते रूप बदलौछु ये बहुरूपी आ बहुरूपी धरा पड़ीची आज चित्रालय को जाई ड्रेस भड़ाराणी तू मते खोबी साइलुनी गुरु हां मो ताली कर देलो सेठी कर दबे मोरी पटे छाड़ीबिनी त मुंडू काटी पिटी के फटै देबे कते चिन्नू से ओ चिन्नै देबे गुरु हां पट ओबे पट मु मिछा पुलिस ये कौन हूँ तू कौन साठ फाड़ खोली बड़ तामसा बारा मु मिछा पुलिस हम गुरु कहले मु ड्रेस बड़ा रानी मो गुरु कहले हरामजादा मार चट्टा गुड़ी खबर दे
କଣ ମନେ କରୁଛ? ତମର ତ ଭାରି ସାହସ। ମୋ ଗ୍ୟାରେଜ ଭିତରେ ବସି ମୋ ପିଲା କଣ ମତେ ମାରିବ ନା କଣ? ଜମା ମାରିବେନି। ଆଉ କାଇଁ ଏମିତି ଯଦି ଧରିବେ? ସତ କହିବ, ହଁ ସତ କହିବି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ତମ ଗ୍ୟାରେଜ ସାମ୍ନାରେ ସାମ୍ନାରେ ଯୋଉ ମର୍ଡର ହେଇଥିଲା, ମର୍ଡର ହେଇଥିଲା। ସେ ମର୍ଡର ବିଷୟରେ ଆଉ ଗାଡି ବିଷୟରେ ହଁ ତମେ କିଛି ଜାଣିନ? କିଛି ଜାଣିନି, ହଁ? କିଛି ଜାଣିନି। ଗୁରୁ ତମେ ତାହେଲେ ସେମିତି ମାନିବନି? ଆଉ କେମିତି ମାନିବି? ଆଉ ହୁଁ? କେମିତି କେମିତି ମାନିବ ହଁ ସେ ଉପାୟଟା ମୁଁ ତମକୁ କେବେ କହୁଛି। ଗୁରୁ ଶୀଘ୍ର 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 କହ, ଶୀଘ୍ର 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 ଶୀଘ୍ର। ମୁଁ ନାହିଁ ଇଏ ମିଛ ପୋଲିସ ଇଏ ମାଟିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି କହୁଛି ମୁଁ କହିବି, ସତ କହିବି, ସବୁ କହିବି। କହୁଛି ସେଦିନ ରାତିରେ ଏଇ ଟୋକା ଗ୍ୟାରେଜରେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲା। ତୁ ଥିଲୁ? ତୁ ଥିଲୁ? ମୁଁ ବାଗାଦିନ ମକରମା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ତ କହୁଛି ଜଣେ ଜଣେ କହ, କିଏ ତମକୁ ଜଣେ ମୁଁ କହ। କହିବି। ମୁଁ କହୁଛି କାହିଁ ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ ବୋଲି କହୁଛି। ସେଦିନ ଇଏ ଟୋକା ରାତିରେ ମକର ମେଳା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। କଥାଟା ଚିକଣିକି ବୁଝିଯାଅ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଗୋଟେ ଭୁଣ୍ଡା ଟୋକା ମାସେ ହେଲା ଅଛି। ହଁ। ସେଦିନ ରାତିରେ ସେଇ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲା। ତାକୁ ପଚାରିଲେ ସେ କହିବ। ଭୁଣ୍ଡା ଟୋକା? ହଁ ସେ ଟୋକା କାଇଁ? ସେ ଟୋକା କାଇଁ? ସେ 3 ଦିନ ହେଲା ଆସିନାହିଁ। ଆସେନି? ତା ଘର, ତା ନାଁ? ତା ନାଁ ଅଶୋକ। ଆମ କ୍ୟାପିଟାଲ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଅଙ୍କ ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ। ତାଙ୍କରି ପୁଅ ବୋଲି ରଖିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ତମେ କଣ କେହି ନଥିଲ? ନାଇଁ, ସେ ଟୋକା ଆସିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖବର ଦେବି। ଭାଇ ତାହେଲେ ଏଇ ଗ୍ୟାରେଜରେ କାମ କରେ। ଶୁଣ, ସେ ଟୋକା ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା ତମେ ଥାନାକୁ ଖବର ଦବ, ଆଜ୍ଞା ହେଲା? ହଁ ତମେ ନିଜେ ଯିବ, ମତେ ଖବର ଦବ। ମୁଁ ନିଜେ ଚାଲିଯିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଖବର ଦେବି। ହଁ ଭାଇ ହଉ ରେ ନମସ୍କାର। ତ କୂଳ ବୁଡି ଯାଉ ରେ ରାଣ୍ଡି ପୁଅ, ବୁଢାଟାକୁ ବାଡେଇଲୁ। ଗୁରୁ ତମ କୂଳ ତମେ ରକ୍ଷା କର। ମୁଁ ବରଂ ଭିକ ମାଗି ଖାଇବି, ଆଉ ତମ ଗ୍ୟାରେଜରେ କାମ କରିବି ନାହିଁ। କାହିଁକି ଲୋ? ମୋ ପ୍ରାଣକୁ ବାଧିଲାଣି। ଜୋର ବାଡେଇଲା ନା ରେ? ଏଠି କଣ କାମ କରି ପୋଲିସ ବାଲାଠୁ ମାଡ ଖାଇ ମୋ ଚେହେରା କମେଇବାକୁ ଜୋର ପିଟିଲା ନା? ଫଟେଇ ଦେଇ ସାରିଲାଣି। ହଉ ବାଡଉ ବା। କାହିଁ ବାଡେଇବ? କିରେ ଥାନାଟା ତ ପାଖରେ, ହଁ। ତାଙ୍କର ତ ଗାଡି ଅଛି। ଦିନେ ନା ଦିନେ ତାଙ୍କ ଗାଡି ପମ୍ପଚର ହବ, ସେ ଆମ ଗ୍ୟାରେଜକୁ ଆସିବ। କଣ ହବ? ସେଦିନ ତା ଚକାଠୁ ଇଞ୍ଜିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ବଦଳ କରିଦବା। ଗୁରୁ ତମେ ଯଦି ମତେ ଟିକେ ଖାଲି ସାହସ ଦବ, ଗାଡିକି ମୁଁ ବିକି ଦେବି। ସେଇ ପଇସାରେ ଛେଳି କଲିଜା ଆଣି ଖାଇଦବୁ। ହଁ। ଯୋଉ ଚେହେରାକୁ ସେଇ ଚେହେରା, ସବୁ ମେକଅପ ହେଇଯିବ। ହେ ଗୁରୁ ମୁଁ ତାହେଲେ ଗ୍ୟାରେଜ ଛାଡିକି ଜମା ଯିବି ନାହିଁ। କଣ ଶୁଣିବି? କଣ ଶୁଣିବି ତମ କଥା? ମୁଁ ବହୁତ ଶୁଣିଲି, ଆଉ କିଛି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ ମୋର, କିଛି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ।